घरे पहुंचला वरिष्ठ अभिनेता उत्तम महांती पार्थिव शरीर सबुआडे हो हला और शोकाकुल परिवेश समस्ते करुछंती चित्कार केही भी सहजरे ग्रहण करि पारु नाहांती। ए दृश्य को देखंतु जेतेबेले उत्तम महांती पार्थिव शरीर निज बासभवन में पहुंची। हाँ आज्ञा ए हूँ भुवनेश्वर जगन्नाथ विहार अंचल दृश्य जोठी उत्तम महांती रोते बासभवन में आबे सेठाकु तांकर पार्थिव शरीर फेरी आसी। हाँ आज्ञा जो घर को सुस्थ होई उत्तम महांती फेरी थांते समस्त अपेक्षा करथिले। दिल्ली को घन घन फोन जाउथला उत्तम महांती देह केमिति अछि केतेबेले सुस्थ होई घर को आसीबे। सेही घर को एबे फेरीची तांकर मृत शरीर। तांको पार्थिव शरीर को देखि समस्ते कांदी पकाइछंती। आखिरु समस्तंकर झरुची लुह आ दूररु छिड़ा होई देखुथिबा फ्यान माने मध्य सही पारु नाहांती। कारण वर्ष वर्ष धरी जो सुपरस्टार को सेमाने एते भल पाइबा देइथिले सेही सुपरस्टार आज तांको सहित नाहांती। हाँ आज्ञा उत्तम महांती जणे एभली कलाकार थिले जहांकर केही जेमिति ए दुनियार शत्रु नथिला कहिले चले। कारण समस्ते तांको भल पाउथिले। तांको उदारता तांको गुण तांको कथा कहिबा शैली आउ जूनियर मानकु केमिति अभिनय शिखाउथिले से सब कथा को आज गोटी गोटी करी समस्ते मने पकाउछंती आउ उत्तम महांती को झुरी हेउछंती। ए दृश्य को देखि पारुथिबे जेतेबेले तांको बासभवन में पहुंची तांको पार्थिव शरीर। हाँ आज्ञा आ किछि समय परे एही घरु बाहरिबो अंतिम संस्कार पाई तांको मर शरीर सेपटे दिया जीव राष्ट्रीय मर्यादा तापरे सबुदिन पाई लीन होई जिवे। 66 बयस आखि बुझिछंती उत्तम महांती। जेमिति आपण जानिथिबे भुवनेश्वर एक प्राइवेट हॉस्पिटल तांकर प्रथमे चिकित्सा करा जायथला किंतु सेठी तांको लिवर काम करिबा जेतेबेले बंद करि देइथला सेतेबेले डाक्टर निष्पत्ति नैथिले आ कहिथिले तुरंत उत्तम महांती को दिल्ली रो मेदांत हॉस्पिटल को नै जाओ सेठारे सुस्थ होई जिवे। आ ठीक सेमिति करा जायथला संगे संगे एयरलिफ्ट जरिया रे तांको निया जायथला दिल्ली रो मेदांत हॉस्पिटल को किंतु सेठारे चिकित्सा चलीथला। आ किछि दिन रो चिकित्सा परे आशा करा जायथला जे सुस्थ होई एही घर को फेरिबे उत्तम महांती किंतु एही घर को आज फेरिछि तांकर मर शरीर। गतकाली राति रे आखि बुझिछंती वरिष्ठ अभिनेता उत्तम महांती आ तापरे तांको दिल्ली रो भुवनेश्वर को आना जायथला। आ भुवनेश्वर एयरपोर्ट रु एबे निज बासगृह को आना जायछि। आ सेतेबेले देखिबाकू मिलिछि एभली समस्तक आखिरु झरी पडुछि लुह। भुवनेश्वर देवाशीष को सह आशीष को रिपोर्ट ओडिशा भास्कर। ओडिया सिने जगतर वरिष्ठ कलाकार उत्तम महांती आउ ओडिया जगत रे नाहांती एवं बड़ अपूरणीय क्षति कहले अत्युक्ति हेबने। आम बर्तमान अच्छु बासभवन निकट रे ये होची बासभवन जोठी देखुथिबे वर्तमान अंतिम यात्रा पई कोके बंधा पर्याय आरंभ हो जाइए और ये सही पाळ जो नड़ा कहचे से नड़ारे बर्तमान तांकर कोके कार्य हम और ये वरिष्ठ कलाकार वर्चन कलाकार भेटरान कलाकार उत्तम महांती पार्थिव शरीर ये जीव और गार्ड ऑफ ऑनर दिज्व परवर्ती समय अंतिम संस्कार भुवनेश्वर जो अच्छी सत्यनगर श्मशान रे सेठी हम आप जानिथिबे जे पूर्व से लिभर सिरोसिस रोग रे पीड़ित होई गुरुगांव मेदांत हॉस्पिटल चिकित्सा अवस्था गत काली विलंबित राति रे परलोक होईछि और जेतेबेले सेतेबेले 67 वर्ष बयस होता। उत्तम महांती को वियोग रे सारा हॉलीवुड रे वर्तमान एक प्रकार शोकर छाया खेली जाइछि। जानते गत 6 तारिख रे स्वास्थ्य अवस्था अधिक बिगड़ियारू भुवनेश्वर किम्स हॉस्पिटल प्रथमे भर्ती कराइथिला। परवर्ती समय किभली उन्नति चिकित्सा हम बा उन्नत मान चिकित्सा करा एयरलिफ्ट करा जाय भुवनेश्वर रु दिल्ली रो गुरुगांव रे थिबा मेदांत हॉस्पिटल भर्ती कराइथिला किंतु गत काली एक वियोग खबर शुणी बर्तमान सारा ओडिशावासी एक प्रकार स्तब्ध हो जाइछंती। बड़ कथा हेउछि जे आपण जानिथिबे जे 20 दिन काल सी हॉस्पिटल रे मृत्यु सह संग्राम करी शेष रे चिर विदाय नहीं गले उत्तम महांती। एवं एक प्रकार कहवा तांकर वियोग रे हॉलीवुड जगत रे एक प्रकार बहुत बड़ जुगर अवसान घटिला। एबे देखिबे जे वर्तमान आ किछि समय मध्यरे भुवनेश्वर एयरपोर्ट रे आसी तांकर पार्थिव शरीर पहुँचब स्वतंत्र एयरलिफ्ट माध्यम परवर्ती समय बासभवन निकट को बासभवन निकट पहुँचा ये हूँ
ସେଇ ତାଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ଅନେକ ଅଲିଉଡ଼ର କଳାକାର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଯେ କି ମଣିଷର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଏଇଥିରେ ହିଁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆସିଛେ କେମିତି ଯିବା ଆସିଛେ ଏକା ହୋଇ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଏକା ହୋଇ ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳ ଦୌଡ଼ି ବା ନଡ଼ାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏଇଥିରେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1958 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାରେ ଏକ କରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଶେଷ ବିଦାୟର ଯେଉଁ ଟିକେ ଝଲକ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗହଳି ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ବା ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବବି ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି କଳାକାର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଳାକାର କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଯେ ଜଣେ କଳାକାର ଯାଉଥିଲେ ଫିଲ୍ମ କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ କଳାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଦିନରୁ ହିଁ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲା ବା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। କଲେଜ ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ କଲିକତାରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ତଥା ଅଭିନେତା ଧୀର ବିଶ୍ୱାଳ ଗୌରୀ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଚରିତ୍ରଟିରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ପତି ପତ୍ନୀ ଯେଉଁଥିରେ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ମହାଶ୍ୱେତା ରାୟ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଦେଖିବେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଛାଇ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି। ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସେଠି ହିରୋ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ମଉଳି ପଡ଼ୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦଣ୍ଡାବାଳଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଅଟି ସୀତାପରି ଓ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଓ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଉତ୍ତମଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଓ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତ ଜଗତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଅପରାଜିତା ଯୋଡ଼ି ବେଶ ଅଲିଉଡ଼ରେ ସର୍ବକାଳୀନ ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଥିବେ ଫିଲ୍ମରେ ଆଉ ଅପରାଜିତା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସଭବନ ପଡ଼ିଶା ଘର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସେଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏକି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ନାହାନ୍ତି ଦିଗ୍ଗଜ କଳାକାର ଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଘର ପୋଖରୀର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆସିବ ଓ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବୁ କାହିଁକିନା ପାଖାପାଖି 4 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ନିଜର ଦବଦବା ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ମୃତି ସେଇ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ତା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଫଟୋ ତାଙ୍କର ନିଆଯାଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସେଇ ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ତବ୍ଧ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଳିଯାଇଛି। ମୋ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯିବେ ଯେ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡାବାଳୁଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ସୀତା ବିବାହ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆଉ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟର ଦୃଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର।
भाई कहीं पहुंच रहे भाई हां फोटो मारिबो गोटे खेल करी फोटो हम डिस्टेंस रखनु भाई एबे जदि एम्बुलेंस आपन नेबे हम कथाटा आसी पाखेर ना आगे आगे साइड ए भाई ए भाई अरे से घरे उठेबो कोन घरे उठेबोनी कोन होउछन देखु आम जो दर्शक मैंने रोचुं दर्शक मैंने बर्तमान विमान बंदर सीधा सब दृश्य देखिपे उत्तम महांती पार्थिव शरीर बर्तमान भुवनेश्वर विमान बंदर आज पहुंच सारी पुओ बाबूसान महांती बाबूसान महांती उत्तम महांती जो शरीर अच्छी कांधे बुहाई निश्चित रूप से जो आंबुलांस रही आंबुलांस पर्यटन नौ सहित सह कलाकार जो मैंने रही उपस्थित होती भुवनेश्वर